मुझे बदल गया निगाहें तो क्या हुआ तो रुक जाओ बरसात के बहाने। गायकी की दुनिया में मलका तरन्नुम नूरजहां का एक नाम है, एक मकाम है, और पाकिस्तान का ये वो नाम है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका असल नाम अल्लाह वसाई था, जबकि फ़िल्मी दुनिया में नूरजहां के नाम से जानी गईं, और बाद में उनकी आला फ़नी खिदमत और ख़ूबसूरत अंदाज़ गायकी और सुरों के जादू की वजह से पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें मलका तरन्नुम का ख़िताब दिया। वो महज एक गायिका ही नहीं, बासलाहियत अदाकारा, मुसन्निफ़ा और प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। एक गायक ख़ानदान में पैदा हुई जहां होश संभालते ही गाने की तालीम दी जाती है। इसी रस्म व रवाज के तहत उन्हें भी नामवर उस्ताद बाबा ग़ुलाम मोहम्मद ने तरबियत दी। कुछ ख़ानदानी असरात और कुछ गॉड गिफ्टेड नूरजहां की आवाज़ का जादू महफ़िलों की जान बनता चला गया। और उम्र के शुरू के अयाम में उन्हें सुर संगीत की पहचान हुई। अक्सर उनके उस्ताद भी हैरान हो जाते कि राग में कोई जगह बड़ी आसानी से वो लगा लेती। मुर्कियों पर भी उन्हें अबूर हासिल था। बेहतरीन गायिका होते हुए ख़ुद नूरजहां को अदाकारी करना पसंद था, जिसका शौक़ उन्होंने बाद में पूरा भी किया, और अवाइले उम्री में गाने की तरबियत से कुछ फरागत मिली तो अदाकारी भी शुरू की। बला की खूबसूरती ने उनको सफ़े अव्वल की अदाकारा भी बना डाला। पैदाइश 21 सितंबर 1925 कसूर शहर में पैदा हुई, जो उस वक़्त हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। चंद वजूहात की बिना पर बहनों के हमरा कलकत्ता जाना हुआ और वहीं एक फ़िल्म जिसका नाम पंजाब मेल था में अदाकारी की, जबकि एक गाना भी रिकॉर्ड कराया जिसके बोल सोहना देसां विचों देस पंजाब थे। ये फ़िल्म 1935 में बनी। कलकत्ता में ही उनकी मुलाकात वक्त की नामवर गुलकारा मुख्तार बेगम से हुई, जिन्होंने मुतासिर होकर उनका नाम बेबी नूरजहां तजवीज़ किया। मलका तरन्नुम ने इसे अपने लिए एक एज़ाज़ समझा और इसी नाम को हमेशा अपनाए रखा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मुख्तार बेगम के कहने पर उनको बड़े थिएटर में मुस्तकिल बुनियादों पर रख लिया गया। उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार मुतादिद फ़िल्मों में जगह पाई। पिंड दी कुड़ी 1935, मिस्र का सितारा 1936, हीर सयाल में हीर के बचपन का किरदार 1937 में अदा किया। साथ ही गाना भी गाकर आवाज़ का सहर बिखेरा। बाद अज़ां लाहौर आ गईं। यहाँ मास्टर ग़ुलाम हैदर ने उन्हें हाथों हाथ लिया और कई धुनें महज उनके लिए तरतीब दे डालीं। यहाँ उनका पहला गाना शाला जवानिया माने, जो कि फ़िल्म गुल बकौली के लिए रिकॉर्ड किया गया। 1942 में अदाकार परान के मद्दे मुकाबिल फ़िल्म ख़ानदान में मरकज़ी किरदार अदा किया। ये उनकी पहली फ़िल्म कहलाई जिसने कामयाबी हासिल की। 1943 में फ़िल्म दहाई के लिए गीत गाए, जो फ़िल्म की हीरोइन हुस्न बानो पर फिल्माए गए। फ़िल्म ख़ानदान की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद उन्हें बम्बई बुला लिया गया, जहां उनकी मुलाकात सैयद शौकत रिजवी से हुई, जो बतौर अदाकार व हिदायतकार इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। मैडम नूरजहां की फ़िल्मों में गुल बकौली, दुपट्टा, जुगनू, अनारकली, पाटे खान, लाल हवेली, इंतज़ार, अनमोल घड़ी, छू मंतर और नींद फ़िल्में शामिल हैं। सबिया खानम, जिनका असल नाम मुख्तार बेगम था, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की मारूफ पसंद की जाने वाली अदाकारा थीं, जिन्होंने 50 की दहाई में फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उस वक़्त की तमाम हीरोइंस पर सबक़त हासिल करते हुए सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी। सबसे ज़्यादा तावीलुल उम्री पाई और सबसे ज़्यादा फ़िल्में की, जिनमें कामयाब फ़िल्मों की तादाद कहीं ज़्यादा है। सबिया खानम को उनकी कारकर्दगी, खूबसूरती और सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की खातून अव्वल का ख़िताब भी दिया गया। 50 और 60 की दहाई की इस अदाकारा को सबसे ज़्यादा शहरत मिली। आज भी उनको लोग जानते हैं और तारीफ़ें करते हैं। सबिया खानम, जिनकी विलादत 16 अक्टूबर 1935 गुजरात इंडिया में हुई,
ہجرت کے بعد ان کی پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے پہلی فلم بیلی 1950 تھی، جس میں انہوں نے معاون کردار ادا کیا۔ بعد ازاں ان کی فلم دو آنسو 1950، سسی 1954، گمنام 1954، دلہ بھٹی 1956، سرفروش 1956، مکھڑا 1958 اور دیور بھابھی 1967 قابل ذکر فلمیں ثابت ہوئیں، جس سے ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ 1950 سے 1989 تک کی فلمی سفر میں انہوں نے 204 فلموں میں کام کر کے ایک الگ مقام بنا لیا تھا، جبکہ ٹی وی پر بھی ڈرامہ احساس 1987، دشت 1993، یسر نوسر 1993 اور تاوان 1999 میں بہترین پرفارمنس پیش کر کے توجہ کا مرکز بنی۔ 1994 کی پنجابی فلم سارنگا ان کی آخری فلم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے صحت کو دیکھتے ہوئے فلمی دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ بہترین اداکارہ کے طور پر انہوں نے 8 نگار ایوارڈز اور ایک بار 1986 کی حکومت وقت کے صدر کے ہاتھوں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ حاصل کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ ان کے شوہر سنتوش کمار نے ان کا حقیقی دنیا کے علاوہ فلمی دنیا میں بھی بڑا ساتھ دیا، اور یہ جوڑی بھی علی زیب کی طرح کامیاب جوڑی کی حیثیت سے جانی جاتی رہی۔ سبیہ خانہ میں کامیاب زندگی گزارنے کے بعد 13 جون 2020 کو امریکہ کے ایک ٹاؤن لیزبرگ میں دوران علاج اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اٹھواڑے کے اندر اندر بلبل سے تیرا بیاہ نہ رچا دوں تو میں سوتیلی ماں نہیں۔ اداکارہ ببو 30 کی دہائی میں فلموں میں شامل ہونے والی اداکارہ تھیں، جنہوں نے فلم عالم آرا 1931 سے اپنے فلمی سفر کی شروعات کی۔ پیدائش دہلی کی تھی، جہاں انہوں نے پرورش پائی۔ والدہ مشہور ڈانسر تھیں، یہی وجہ تھی کہ انہیں بہت جلد پہلی ٹاکی فلم عالم آرا میں کام کا موقع ملا۔ یہاں سے تعارف کی راہ بنی اور 1933 کی فلم مایا جل میں بطور ہیروئن جلوہ گر ہوئیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 30 فلموں میں اہم کردار ادا کرنے والی اداکارہ بن گئیں۔ دیگر کئی اداکاراؤں کی طرح وہ بھی پاکستان چلی آئیں اور پہلے شمی اور بعد ازاں 1953 کی مشہور فلم دوپٹہ میں کام کر کے شروعات کی۔ سسی 1954، زہر عشق 1958، عشق پر زور نہیں 1963 اور ارمان 1966 ان کی شہرۂ آفاق فلمیں بنیں، مگر بطور ہیروئن انہوں نے اپنے اوائل کے دنوں میں ہندوستان میں ہی کام کیا۔ پاکستان میں انہیں معاون کردار ہی مل سکے۔ بعد ازاں وہ کیریکٹر ایکٹر سامنے آنے لگی اور اپنی آخری فلم ارمان 1966 تک انہوں نے فلموں کی ہاف سینچری مکمل کر لی تھی۔ اس اداکارہ کے متعلق کئی باتیں تھیں جو زیر گردش رہیں، انہی میں ان کا امیر ترین اداکارہ کے ہونا بھی شامل ہے۔ دوسرے ان کی خوبصورتی کے قصے بھی سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے ان کے پیچھے گھوما کرتے تھے۔ ببو کی اداکاری سے متعلق کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی جس سے ظاہر ہو کہ وہ کس نیچر کی اداکارہ تھیں یا کون سے کردار پر ان کو عبور حاصل تھا۔ فلم بینوں اور اداکاروں کے درمیان ایک ہی رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ رشتہ ہے فنکارانہ صلاحیتوں کا، جسے فنکار میں بدرجہ اتم موجود ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے وہ تا حیات یاد رکھا جاتا ہے۔